buhaton ako din i-share ninyo ang buhaton ta pag-upload o batasan sa mga Arapo. Una, mag-upload ka, dapat isog ka, kanang isog ka, kanang manungkas ug bagay dire ba, pero it's joke. Bitaw kanang isog jud ka ba, kanang puani jud ka balakas kay kanang luob nimo ba para upload ka dire ba, kanang manungkas ug bagay dire, joke ra bitaw. Una, dapat kamao ka, ako Bisaya ko, kamao ka mo Bisaya. Oo, Bisaya man ko, kamao ka mo Tagalog, kabaw ko mo English, bisag binayabas ra gud na English. Ug kamao ka mo Arapo kung aray ka sa Middle East. Kay ako ni-apply ko isip katabang kay kuan man, libre ra man tanan gud. Libre ra ang pag-apply sa katabang sa Middle East kung gusto ka, libre ra, walay bayad. Usa pod ang imong buhaton is kanang mga needs ra nimo, kanang na kay shampoo may ana. Pag-abot na ko sa Manila, dito ko sa Manila 2 months ko dito nagpaabot dito adto mi sa accommodation unya inig medical, dapat fit to work ka. Ay kung di ka fit to work o di ka kaabot diri, di ka ka-abroad, wala kay sango sa imong medical. Ug usa pad ang pinakakuyaw nga medical mo na akong pinaka kuan na medical kanang patuwaron ka. Kaya atong time nga gipatuwad ko niya ko nga ano siya nga anam tong doktor nga tuwad daw ako nga ubuon tanan siya nga ubo dapat jud i-down nimo kuan ba nang ubuon jud mo purol kay patuwad jud tuwad kay dapat makita nila kung wala ba kay almoranas kay bawal man sa proof kung mag-alsa ka og mga bugat di man pwede. So, dapat wala kay almoranas o ganang dito lingaw man po dito sa Manila kay daghan sad mo kuan man mi 60 man mi ato kabo 60 plus man mi antos lang ka kanang antos ka ba kanang mo-abroad ka isip katabang kanang ato sa Manila pa lang daan dito adto kung kaya pa jud nimo kaya nimo pag antos dito makahuwat pa ka kay nauban na palikante nga dili man kahuwat gud mo uli na ma-homesick joke bitaw homesick ba nakana bitaw mingaw nga na maguol na laayon dito dapat is ka nang interesado jud ka ma-abroad ka kay dito adto man nimo kuan tanan dapat adto pa lang sa Manila kuan na nimo kanang kaya na nimo unya kanang adto sa kanang kuan sa agency interviewon ka sa imong amo ay sa agency ani mag-uwa pa ka mag kuan pa ka daghan kay kasi kasuhon sa Manila usa ka maabot og abroad usa pa ka maabot diri sa laing lugar pa anong ato tanang pag-antos dito sa Manila nga makaya ba nimo kay adto makuha tanan ta unsay kinahanglan nimo usa diba wala man kakaw ang imong amo ra may mopili nimo dili man ikaw na mamili sila kung kinsa ilaha unsa kanang makani mao ni ako ni pilion mao to kanang isip ako si isip po sa ako makuyawan ko kay kami wala man mi kapaw sa among amo o sa batasan sa among amo pili-pilion man nila niya wala mi kapaw sa ilang batasan mo nang pagsakay na ako pag-abot na ko diri kulbaan ko kay akong amo man na lalaki ang nikuha na ko sa airport mo to nang linya mi dito nagpaabot mi sa airport dito sa Saudi dito sa Riyadh nagpaabot mi sa kanang amo kanya ka na lang makuyawan kay kulba ay mo na magkulba may tagbuutan ampo maro ginang number 1 jud ampo ra gid nga kanang maayo akong amo ingani may tagdili manapat dili manakit buutan lang may ginatong ano
nga kan may kaluyan sa Ginoo ang amon ako nga lalaki may nikuha na ako sa airport nya ana din siya nga ikaw si Irish ako nga sir siya yala abi na kukuha ko niya tanan kaya dito sa Qatar okay akong cellphone gikuha akong passport tanan gikuha nila nya 1 week pa ko sa gihatag ako cellphone mayo gani karon kay dili na ako akong passport auto sa akong sir pero ang cellphone wala niya gikuha putan na sila gikuha akong cellphone unya monetary ka na bitang kaya nimo kay ang mga batasan nila dere may upan na dili ihatag 1 month imo cellphone kay nakoy nakailangan ganun nga na ba nga dili ihatag ang cellphone luoy biya kayo ng atong kalipay ra biya no makakontakta sa atong anak sa atong pamilya may ganip nga to diyan na din akong sir nga okay ra imong flight ano ko nga sir okay ra man ka okay ra kayo yung mo to ari ang imo pong dapat sabton nimo ang ilang istorya kay magdali-dali ka imo po sila puso asura magdali dapat paspas ka og lihok diri paspas ka ng dili sila ginahanog yaya ang mga batasan sa diri sa usa ka Arabo dapat di ba sa una experience ako sa una nga bisag man ako limpyo pabalik-balikon mo nilang style diri bisag man ako limpyo pabalik-balikon dapat ang ilang sahog dapat makita ilang naong ka na bitang malimpyo ka magmap dapat sinaw bugayo unya dapat ka nang musidlak ba yung makita ilang naong pa mo nilang gusto nya kanang kung dili gani limpyo sus na balik ka bisag katulo pa na nimo balikon kung di gani masilan gani mo nga mo sus wa jud kay dangatan nang kuan ba masilan ba nga kanang arte kaya nga amo na yung Arabo nga nang kung ay kani niya padali-dali unkaw sa mga dagma so kaya nang dagma ko sa unas trabaho kunya usa po dapat nga kuan po ka nga kanang mantuson ka ba dili ka dayon mo surrender ba kaysa una first timer ko ato mo surrender ko ato kay kapoy nya magila ko na ito nga aloy ingani din mo abot niya kabaw kang ari pod sa Saudi no di sa Qatar ba nga daghan mi katabang daghan mi lain ang bata lain ang limpyo lain ang luto ari sa Saudi dapat isog ka ari ka sa Saudi kay kaya no nimo kay kuan man ka nang dako kay third floor niya ilang balay pero ang kabaw ka ang katabang nila usara ilang katabang nila diri sus tagad usa ka balay diri usaray katabang dapat kaya no nimo tanan trabaho nya usa sad kana sa Qatar mangkod pa akong trabaho ra dito pero lain magud ako nga mo din ako matagan ko ang asa ko dapit bata ko sa una katumbutan akong amo bata og limpyo ko lahi pud ang bata lahi pud ang luto kay daghan man sila kanak pero ari sa Saudi ari ka ma-challenge sa Saudi kay dako silang balay ikaw ra usa ang imong kontra ikaw ra pud usa imong amo ra pud ato sa kuan ato sa Qatar mas maayo nung ikaw ra usa kay kanang wala kay kauban kay ang uban man gud na sip-sip ana ara makasira ay mo ba kaysa una sa Qatar ko kay gani experience to mga kuan ba mo to ang batasan sa Arabo dili lalim pud kanang kay ilang istorya singkit kanang isog ba yalla mo na sura dali masus magdali-dali juga mong dali-dali kay ingnon kay nga shwe hinay mo na sila mo na asa ka malugar asa ka mo dali-dali baka maginhinay usa sa dapat ka mao ka mo bisag ginagmay nga Arabic makamao ka kay sus kung di ka makamao sus katawa na kanila mga libak kay na sila diri
diba marites man ta sa tuwa, so samot sila marites sila dere. Kay kung unsay mga buhato nimo mag-topic na sila mga amo nga mauni priyara sa tuwa ba man ay marites wa din sila. Pero kani sila grabe kay ni sila kay mga kuan man kanang mga mura bitog pananaw ng isog mindudustod sila, pero may uban na kanang yung batasan basta maayo lang po ka masinabdano dili jud ka kung makasaka ni ka sorry lang gid ay nagtingog wala akong teknik diri kay pero yan sa Ginoo maayo ra ni sila nag-away isa ko nga mo ato nag-away niya pagka nisuod mo ko sa kwarto kay ang bata kay namura bitog nasamad gamay ra pero wala mo ko nagnalkater piya ko kuan ko kana niya na man siya nga kanang ano ko nasama niya iyang igso ko nagkupot na talenta is kay kuko may nagbantay basing na ana siyang kuko ba ano ko nga dili man ako ana ko dili man ako ana madam pero gini na istorya ano ko nga dili man ako ana madam ang kuan man ang imo may igsoon nagkuha na nagkupot sa bata antay ma ay siya mato sige moto ni kalmar po siya moto pagkakuan gitagaan ko niya gift tagaan ko niya pahumot na siya sorry ha atong time ato gigasaban kay tagaan ko niya pahumot gift o ganang baso o ganang pugong mo ni sila dapat ka mangukam ulo rapot pero ayo jud tupag pero kung nakasasakto tupag mao na siya guys lisod kay lang batasan dili kay masilaptanon kasuway ko nga kanang mga amo nga kanang maldita jud kayo ba gusto sila palimpyo tibuok balay dako kay balay third floor to tibuok balay limpyo niya kanang dapat makita ilang naong kanang musihag ang kalimpyo ba mo na nga mo upload yan ka dapat andam na ka mo nang hindi ka upload mo mudaot jud ka mudaot ka kay di na ni antog ra diri guys 5 hours 4 hours mara na antog diri so atos binas lami kituntog no so mo upload ka diri so parte 4 hours ra antog 5 hours mara na ato malipay na lang may pahuway mi kaya sugo diri sugo dito wa pagay ka nang masausa sugo na po ka na sila unya guys natug man ang bata mo nakashare ko ninyo kaya natug ako malak diba sige na guys thank you mura na share ako